So I've been speaking for maybe 8 months about the journey of Israel. But today I'm going to speak about a different topic. I'm going to speak to you about love. I want to open from the book of 1 Corinthians chapter 12. And this continues, if you remember in the house meeting a few months ago, I spoke about how we are all the body of Christ. So I want to start with 1 Corinthians chapter 12, verse 12. किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू छुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ We are all part of one body. We as members of the church of Jesus Christ are part of one body. I want to go down to verses 25 to 27. Please. ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान बस्ता राख्नु यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन् अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरू सँगै आनन्द मनाउँछन् तिमी ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ Thank you. I want to use our brother Bisu as an example. Last year he broke his leg. And let me ask you. Did that hurt just your leg or your whole body suffered? The whole body. The church of Jesus Christ is the same way. When one member suffers, the whole church suffers. Each member suffers. And I want to continue reading in verses 28 to 30. परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू दोस्रो आगमवक्ताहरू तेस्रो शिक्षकहरू तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदानी पाएकाहरू सहायता गर्नेहरू प्रशासन गर्नेहरू विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ के सबै प्रेरितहरू हुन् के सबै आगमवक्ताहरू हुन् के सबै शिक्षकहरू हुन् के सबै आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन् Please. के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छ के सबैले विभिन्न भाषा बोल्छन् के सबै अर्थ खोल्ने सक्दछन् र You know, in the church, like I was teaching a few months ago, we each have many different roles. And not everybody is the apostle. In fact, there aren't very many apostles in the church. There are not very many apostles in the church. And each one of us has a different role. Some are pastors. Some are teachers. In this passage, it says that some have the gift of healing. It
At this time in this church, we don't have anybody with that gift. तर हाम्रो चर्चमा चाहिँ कोही पनि छैन त्यो वरदान छ त्यो। But pray, and maybe God will give you. तर प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले सायद हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ। Some work miracles. कसैलाई आश्चर्यको काम गर्न, Some have the gift of administration, कसैलाई चाहिँ परमेश्वरको कामहरू गर्नको लागि, or the gift of helping. कसैलाई अरूको सहयोग गर्नको लागि। That's the everything gift. त्यो सबै चाहिँ एउटा वरदानहरू हो। Because every kind of ministry needs help. जुनै पनि सेवाकारीको लागि चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। But you know, it's like the body. Each person has a different role, different part to play. तर एक जनाको चाहिँ भिन्दा भिन्दै नियमहरू छ अनि भिन्दा भिन्दै के भन्छ कामहरू छ। And many people, they want to have the important role in the church. तर कतिजना चाहिँ चाहन्छ कि उनीहरूको एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका होस् मण्डलीमा। For my brother, he used to be a missionary in Africa. उहाँको दाजु चाहिँ अफ्रिकामा मिसनरी हुनुहुन्थ्यो। In that place, people like to be called doctor, reverend, pastor, something like this, long title. उहाँले चाहिँ मण्डलीमा डक्टर रेभरेन्स भन्दै चाहिँ नामहरू राख्नुभएको थियो। But you know, Paul says, look, there's more than a title in the church. There's something more important than a title. तर त्यहाँ चाहिँ कुनै चिजहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण थियो, त्यो टाइटल भन्दा त्यो नामहरू भन्दा पनि एकदमै महत्त्वपूर्णहरू थियो। He says that in verse 31. 21 पदमा तर अझ उच्च वरदानहरूको उत्कृष्ट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। And if we go on into chapter 13, verse 1, he tells us what that is. च्याप्टर 13 को पदमा जानुभयो भने त्यहाँ देखिन्छ 13:1. मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याङ झ्याङ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। He says what's greater than the ministry is love. त्यहाँ चाहिँ सबै कामहरू भन्दा पनि प्रेम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। He says, though I speak with the tongue of man and the tongues of angels, or the language of angels. त्यो यहाँ चाहिँ भनेको छ Even though I speak with the tongue of man or even the language of the angels. यदि मैले परमेश्वरको भाषा बोले तापनि ममा स्वर्गदूतको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने But I don't have love. यदि ममा प्रेम छैन भने I'm nothing. म चाहिँ केही पनि होइन। And if we go into verse 2, the first half. यदि हामी दोस्रोमा गयौँ भने मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सक्नुला र पहाडहरू हटाउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन। Though I have the gift of prophecy. यदि मसँग चाहिँ अगमबाणी बोल्ने छ भने Do you know what is prophecy? तपाईहरुलाई थाहा छ अगमबाणी भनेको के हो? The ability to tell something that somebody else doesn't know. त्यो चाहिँ कसैको भित्री कुराहरू भन्ने कसैले जान्दैन भने Maybe something hidden from the past or the present. कसैको बितेको बारेमा अथवा कसैको भइरहेको बारेमा Or maybe something about the future. सायद हुन सक्छ फ्युचर आउने दिनहरूको लागि पनि। And even if I understand all mysteries, if I can understand all mysteries. यदि हामीले रहस्य कुराहरू And if I have all knowledge, I know all things. तर मसँग सबै ज्ञानहरू छ, म सबै जान्दछु। But I don't have love. यदि ममा प्रेम छैन भने I have nothing. तर म चाहिँ केही पनि होइन। In verse 3, actually, sorry, I missed one. There's more in verse 2. And though I have tremendous faith, tremendous faith. सम्पूर्ण विश्वास And then, if I
don't have love, यदि ममा सम्पूर्ण विश्वास छ तर ममा प्रेम छैन भने I have nothing. म चाहिँ केही पनि होइन। Jesus said, if you have just faith as small as the seed of mustard, यदि हामीमा राईको दाना जति पनि विश्वास छ भने you can say to that mountain, go and be thrown into the sea, and it will go. त्यो पहाडलाई चाहिँ हामी यदि त्यो पहाड चाहिँ उता गएर के भन्छ हटिजा खोलामा गएर बस्यो भने त्यो जान्छ। But if I can do that and I don't have love, I'm nothing. तर हामी यदि त्यो पनि गर्न सक्छौँ तर हामीमा प्रेम छैन भने हामी चाहिँ केही पनि होइन। And now for verse 3. 3 पदमा We can read that, please. यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। Even though I give everything I have for the poor, यदि हामी हाम्रो सबै कुरा दियौँ भने गरिबहरूलाई or I become a martyr and give my life for the work of Jesus Christ, यदि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो शरीर दियौँ भने but I don't have love, तर हामीसँग प्रेम छैन भने I am nothing. हामी केही पनि होइन। That's a lot of big statements. त्यो चाहिँ एउटा That's many big statements, त्यो powerful चाहिँ statements. एउटा के भन्छ ठुलो ठुलो सूची जस्तो हो। But the question is, what is love? तर प्रश्न चाहिँ प्रेम के हो? I want to turn to the book of Colossians, chapter 3. कलसीको पुस्तकबाट Colossians chapter 3, verse 14. 3 verse 14 14, please. यी सबैभन्दा बढी बरु प्रेम धारण गर जसले सबै थोक सम्पूर्ण एकतामा एकसाथ बाँच्छ। Love binds everything together. प्रेमले चाहिँ सबै कुरा एक ठाउँ भेटाउँछ। It's like glue. यो चाहिँ एउटा गम जस्तो हो। You know, I was talking at the beginning about the body. हामी सुरुमा हामी बोल्दै थियौँ एउटा शरीरको बारेमा। And we talked, and it said there back in 1 Corinthians 12, it said about a break in the body. It was talking about a break in the body. तर एउटा शरीरको चाहिँ भाँचिएको भागको बारेमा। And if you have a break in your body, you need it to heal. यदि हाम्रो शरीरमा केही भाँचिएको छ भने त्यसलाई चङ्गाइ चाहिन्छ हामीलाई। And when there's a break in the body of Christ, love is what heals that break. यदि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ भाँचियो भने त्यो चाहिँ केले जाति हुन्छ त? I want to read from the book of Galatians, chapter 5. What is love? प्रेम चाहिँ के हो त? Love is one of the fruits of the spirits. प्रेम चाहिँ एउटा फल हो पवित्र आत्माको। We're going to read Galatians chapter 5, verses 22 and 23. Yeah, please. Verses 22 and 23. तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयम हुन्। यी कुराहरूका विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। Thank you. Your love is like a fruit. प्रेम चाहिँ एउटा फल हो। In 1 Corinthians 12, we were talking about gifts of the Spirit. पहिलो कुरामा चाहिँ हामी बोलिरहेको थियौँ एउटा गिफ्टको बारेमा। Or gifts of ministry. गिफ्ट मिनिस्ट्रीको गिफ्टको बारेमा। सेवाकारीको गिफ्ट। But this is different. तर यो चाहिँ भिन्दै हो। If you want to give somebody a gift, you just give them a gift. यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कसैलाई गिफ्ट गर्न भने तपाईँ थपक्क दिनुहुन्छ। And when God gives you that gift, He just says, okay, this is yours. परमेश्वरले पनि त्यसरी नै हामीलाई यो तिमीहरूको हो भनेर दिनुहुन्छ। But fruit takes a long time to grow. तर फल चाहिँ धेरै समय लाग्छ फल्नका लागि। We don't just wake up one morning and say, I'm full of the love of God. हामी त्यसै उठेर भन्न सक्दैनौँ कि एक बिहान हामी उठेर भन्न सक्दैनौँ कि मसँग प्रशस्त फल छ प्रेम। But it's a process that takes a long time. तर यसले चाहिँ समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ। And how do you know if you see an apple tree that it's an apple tree?
कसरी तपाईँ जान्नुहुन्छ कि यदि तपाईँले एप्पल स्याउको बोट देख्नुभयो भने तपाईँ कसरी जान्नुहुन्छ त्यो चाहिँ स्याउको बोट हो भनेर? If you see apples on the tree, you know that's an apple tree. तर तपाईँले फल देख्नुभयो भने त्यसमा तपाईँ जान्नुहुन्छ कि यो स्याउको बोट हो भनेर. And Jesus said, you know people by the fruit of their lives. परमेश्वरले भन्नुभएको छ मानिसलाई तिमीहरू उसको फलद्वारा चिन्न सक्छौ. We can read that in Matthew chapter 7. मत्तीको 7 अध्यायमा Matthew 7 verses 16 to 20. 16 देखि 20 सम्म. तिमीहरूका फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ. के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीका अन्जीर टिपिन्छ र? त्यसैगरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ, तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ. असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन र न त खराब फलले असल फल फलाउन सक्दछ. असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ. यसरी ती अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले फलबाट चिन्नेछौ. You see, if you see grapes, you don't think that's an apple tree. यदि तपाईँले अङ्गुर देख्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि भन्नुहुँदैन कि त्यो चाहिँ एप्पल स्याउको रुख हो भनेर. But you think this is a vine growing grapes. You think this is a vine growing grapes. A vine, the grape plant. अङ्गुरको झुप्पा हो. It's the same with love. Love produces fruit that people can see in our lives. प्रेम पनि त्यस्तै हो. प्रेम चाहिँ मानिसहरूले हाम्रो जीवनमा देख्छ. We're going to go back to 1 Corinthians 13. हामी फेरि फर्केर जाउँ 1 Corinthians 13. verse 13 मा. Chapter 13. Chapter 13. Because love is a very big topic. किनकि प्रेम चाहिँ ठुलो विषय हो. And there are many ways we can talk about love. त्यहाँनिर धेरै प्रकारको तरिकाहरू छ हाम्रो बारेमा बोल्न. But the Apostle Paul, he talks about love in the way that we see the fruit of love in people's lives. तर पावलले He talks about love the way we see the fruit of love in people's lives. पावलले भनेको छ हामी fruits Of love. Yeah. प्रेमको फल चाहिँ हाम्रो शरीरमा जीवनमा देखिन्छ. So we're going to read 1 Corinthians 13 verses 4 through 8. हामी पहिलो Corinthians 13 को प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ. प्रेमले डाहा गर्दैन, न सेकी गर्दछ. प्रेम हडी हुँदैन, न ढेज हुन्छ. प्रेमले आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्दैन, न झर्को मान्दैन, खराबको हिसाब राख्दैन. प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन, तर ठिक कुरामा रमाउँछ. प्रेमले सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको प्रत्याग गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्दछ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ. प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन. अगमवक्ताहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछ. No, just to 8, please. There's about 15 different points in that section. त्यहाँनिर चाहिँ हामी 15 वटा भिन्दै पोइन्टहरू पाउन सक्छौँ. I'm going to talk about those each a little bit more. उहाँ चाहिँ आज तिनीहरूको अलिअलि बोल्न चाहनुहुन्छ ती पोइन्टहरूको बारेमा. First, love is patience. पहिलो चाहिँ हो धैर्यता. Or another version that says long suffering. अर्को चाहिँ हो Patience or long suffering. धैर्यता अथवा लामो सहनशीलता. It means it suffers with people for a long time. सङ्घर्ष मानिसहरू यस्तो मानिसहरूसँग सङ्घर्ष अथवा. And what's the best example we can give? हामी चाहिँ के उदाहरण गर्न सक्छौँ त्यसको? Is Jesus. त्यसको परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट. In the book of 2 Peter, it says that
that Jesus is long-suffering for us. Second Peter says Jesus is long-suffering for us. It says that Jesus is long-suffering. He's waiting. He doesn't want us to go to hell. He's long-suffering unless any should perish. And think about the time before you knew Jesus. Think about the time before you knew Jesus. How many times you hurt him? And yet he was long-suffering. He was patiently waiting for you to come. That's love. Love is patience. Next, love is kind. We're going to turn to the book of Acts, chapter 9. We're going to read about one Tabitha. Chapter 9, Acts chapter 9, verses 36 to 39. योप्पा नगरमा तबिता अर्थात् डोरकास हरिणी भन्ने एउटी शिष्य थिइन्। तिनी असल काम गर्न दान दिनमा लागिरहन्थिन्। ती दिनमा तिनी बिरामी भइन् र तिनको मृत्यु भयो र मानिसहरूले नुहाइदिएर तिनलाई माथिल्लो तल्लाको एउटा कोठामा राखे। लुड्रा योप्पाको नजिक भएको हुनाले चेलाहरूले पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनीहरूका 2 जना मानिसहरूलाई यस्तो बिन्ती गर्न पठाए, हामी कहाँ ढिलो नगरी आउनुहोस्। तब पत्रुस उठेर तिनीसँग गए। त्यसपछि तिनीहरूले तिनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। विधवाहरू सबै तिनको नजिक उभिएर रुन लागे र डोरकास तिनीहरूसँग हुँदा तिनले बनाइराखेका पोशाक र अरू वस्त्रहरू देखाए। Here was a woman who was doing a ministry of love in the church. It says that she went for all the widows who didn't have families, and she made clothes for them. And we don't have time to finish, but God raised her from the dead in the story. Raised her from the dead. But I bring her story today because she was kind. That was her fruit of love in her life. You know, kindness is going out of your way to do something to help other people when they don't ask. It's when you go beyond doing extra things to help people when they don't ask you. That's love. Number 3, love does not envy. Love does not envy. Envy, it's not jealous. Do you remember somebody named Lucifer? You know who Lucifer is? Yes. Yeah, this is Satan. But Lucifer used to be the highest angel in heaven. But he was envious, or he was jealous. He said, I will be like God.
म परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्छु And he was thrown out from heaven. अनि उलाई स्वर्गबाट खसालियो Because love does not envy. किनकि प्रेमले कहिले पनि डाहा गर्दैन रिस गर्दैन This is the opposite of love. त्यो चाहिँ प्रेमको उल्टा धारणा हो विपरीत And again, love is not proud. प्रेमले कहिले पनि घमण्ड गर्दैन We know a lot of people who they feel, oh, I am so important. धेरै मानिसहरूले सोच्ने गर्छन् म चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भनेर But Jesus said the greatest person in heaven will be the servant of all. तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिस चाहिँ त्यो हो जसले अरूलाई सेवा गर्छ Love is not proud. प्रेमले कहिले पनि घमण्ड गर्दैन Number 5, love is not rude. 5 नम्बरमा प्रेम चाहिँ प्रेमले रिस गर्दैन Or it says in another version, love does not dishonor others. Doesn't dishonor others. अनादर गर्दैन प्रेमले With what you do in your life, are you criticizing other people? तपाईं के गर्दै हुन्छ तपाईहरुको जीवनमा त्यो चाहिँ अरूको लागि Are you making them look bad? Are you making them look bad? अरूलाई देख्दाखेरि नराम्रो बनाउनु Are you dishonoring others? अरूलाई चाहिँ तपाईहरु That's not love. अनादर गर्दै हुन्छ त्यो चाहिँ प्रेम होइन Number 6, छैटौं नम्बर love does not insist on having its own way. प्रेमले चाहिँ कहिले पनि दुखित बनाउँदैन I'm reminded of some people who like to ride in my car. I'm reminded about some people who like to ride in my car. उलेलाई भाषाहरु मानिसहरु कोही चाहिँ उसको गाडी चलाउन चाहन्छ And they always try to sit in a certain seat and you say, you go sit there, you go sit there. I don't want to sit in that place. अनि उलाई चाहिँ भन्ने गर्छ अरे तिमी उता जाऊ म यहाँ उयो गर्न चाहन्छु बस्न चाहन्छु भन्छ But that's not love. तर त्यो चाहिँ प्रेम होइन Because love always looks out for what's best for the other person, not for themselves. तर प्रेमले चाहिँ अरूको बेस्ट भलो चाहन्छ जुन चाहिँ एकदमै के भन्छ महत्त्वपूर्ण Next, love is not easily angry. प्रेमले कहिले पनि सजिलै रिसाउँदैन प्रेमले That's probably the hardest one. त्यो चाहिँ सायद साह्रै गाह्रो कुरा होला Especially when I'm driving. जति बेला चाहिँ म ड्राइभ गर्दै हुन्छु But love, see, remember we said in the beginning, love is patient or long suffering. That means it's not easily angry. प्रेमले चाहिँ धैर्यता अनि नम्रतालाई सिकाउँछ Next, love is not resentful. In other words, love doesn't remember when somebody did something wrong. प्रेमले चाहिँ कहिले पनि अरूको इखहरू लिएर बस्दैन It always forgives. त्यसले चाहिँ कहिले पनि माफी गर्छ And to really forgive means you forget that and you don't remember it anymore. माफी गर्नु भनेको चाहिँ कहिले पनि फेरि त्यो कुरालाई सम्झिनु होइन तर त्यो चाहिँ सधैँको लागि बिर्सिनु When we ask Jesus to come and live in our hearts, and He forgive our sin, जब परमेश्वर हामीसँग आउनुभयो हाम्रो हृदयमा उहाँले चाहिँ हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरिदिनु भयो it says that it's like He buried it at the bottom of the ocean where nobody can see it anymore. It's gone. उहाँले चाहिँ सबै कुरा पछाडि राख्नुभयो कसैले पनि नदेख्ने पाराले That's how we need to love each other. त्यसरी चाहिँ हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ एउटा उयो हो When someone hurts us, that should be gone from our minds. यदि कसैले तपाईँलाई दुखाउँछ भने त्यो चाहिँ सबै बिर्सेर पछाडि जानुपर्छ Love does not rejoice in injustice, but rejoices when right and truth prevail. प्रेमले चाहिँ कहिले पनि Love doesn't rejoice in injustice. So love doesn't rejoice when bad things happen to people. प्रेमले चाहिँ कहिले पनि
अरूलाई जज गर्दैन But love rejoices when truth and justice happens. प्रेमले चाहिँ सही ठाउँमा रमाउँछ सही ठाउँमा रमाउँछ र सही कुरामा रमाउँछ सही कुरामा रमाउँछ We're going to look at an example from the book of 2 Samuel chapter 1 दोस्रो सामुएल chapter 1 about David and Saul. Verses 11 and 12. यो कुरा सुनेर दाउदले आफ्नो लुगा च्याते अनि तिनीसँग भएका सबै मानिसहरूले पनि त्यसै गरे Thank you. 11 and 12. अनि साउल उनका छोरा जोनाथन र परमप्रभुको सेना र इजरायलका घराना लडाईँमा मरिरहेका हुनाले तिनीहरूले छाती पिटिकन रोए र साँझसम्म उपवास बसे I think this is a really good example of this property of love. यो चाहिँ प्रेमको एकदमै इक्जाम्पल हो उदाहरणहरू हो Because what happened between David and Saul? के भयो त्यहाँनिर दाउद र साउललाई चाहिँ Many times Saul tried to kill David, धेरैपल्ट साउलले चाहिँ दाउदलाई मार्न खोज्यो even though David did nothing wrong. तर दाउदले चाहिँ केही पनि गरेको थिएन नराम्रो कुरा David was running away from Saul for many years. David was running away from Saul for many years. दाउद चाहिँ उसको धेरै भागी हिँडिरहेको थियो But when Saul and Jonathan, his son, died in this passage, जब साउल र जोनाथन चाहिँ they died. मरे And David heard that. त्यो चाहिँ दाउदले सुन्यो It says that David and those who were with him, they wept because Saul was dead. He was weeping. He was crying because Saul was dead. ऊ चाहिँ एकदमै रोयो साउल र जोनाथन मरेको कारणले चाहिँ ऊ चाहिँ एकदमै रोयो Because David rejoiced in the truth. किनकि दाउद चाहिँ सत्य कुरामा रमाउने गर्थ्यो Even though it was good for him that Saul was dead, but still he didn't rejoice at that time. But he remembered this was God's king. उसले दुईजना मर्दाखेरि उसलाई राम्रो थियो तर पनि ऊ चाहिँ उनीहरूलाई सम्झेर रोयो Next, love bears all things. प्रेमले चाहिँ Bears. You know, it says in another version that love always protects. प्रेमले चाहिँ जहिले पनि सुरक्षा गर्छ You know, I read a story of something that happened 100 years ago. उसलाई एउटा 100 वर्ष अगाडिको कथा याद आयो And there was a young couple that went out to sea in a small boat with a captain. They went out to sea in a boat. उनीहरू चाहिँ एउटा जहाजमा गयो एकजना कपलहरू थियो उनीहरू चाहिँ एउटा जहाजमा गए Just this young couple and the one captain of that boat. दुईजना मानिसहरू मात्रै अनि एउटा चाहिँ त्यो जहाज चलाउने मानिस And out in the middle of the ocean, a winter storm came. अनि जब उनीहरू बीचमा पुगे त्यहाँनिर हावा हुन्डरीहरू आयो And the boat was broken. जहाज चाहिँ भाँच्यो It didn't sink. It didn't sink. तर त्यो डुबेन But it wasn't able to steer anymore. It was just drifting in the water. तर त्यो चाहिँ चल्न सक्ने थिएन यताउता भइरहेको थियो It was very cold. अनि त्यहाँनिर धेरै जाडो थियो And you know, this captain, he said, here, this is what we're going to do. अनि त्यो जहाज चलाउने मानिसले भन्यो And he had the woman lay down and her husband on top. And the captain, he lay on top of both of them. अनि उसले भन्यो त्यो छोरी मान्छे चाहिँ मुनि पर्ने अनि अर्को उसको त्यो जुन The captain of the boat, he lay on top of both the couple. He lay on top of the man and woman couple. To keep warm. उसले चाहिँ त्यो छोरी मान्छेलाई राख्यो अनि त्यो अर्को छोरा मान्छेलाई अनि अर्को त्यो क्याप्टेन गरेर बसेको तातो बनाउनको लागि And after several hours, that boat reached land. अनि केही समयपछि चाहिँ त्यो जहाज चाहिँ ल्यान्ड के भन्छ
इनारमा गयो किनारमा गयो And that man and woman, they lived. अनि त्यो मान्छे र त्यो दुईजना मान्छेहरू चाहिँ त्यो छोडेर गयो त्यहाँबाट. But the captain of that boat, he froze to death. The captain died. He was victim. तर त्यो जहाज चलाउने मानिस चाहिँ त्यहाँ मर्यो. Because he used his body as a shield to protect those people from the winter storm. त्यो मानिस चाहिँ किनकि त्यो मानिसले चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूलाई कभर गरेको कारणले चाहिँ. See, love sacrifices itself to protect others. प्रेमले चाहिँ उसले आफैलाई त्यागेको छ. Love always trusts, प्रेमले सधैँ विश्वास गर्छ. even after somebody hurts you. यदि कसैले तपाईँलाई दुःख दिन्छ भने तपाईँ. Love always hopes. प्रेमले सधैँ आशा राख्छ. No matter how bad things look, love thinks they will be better in the future. केही पनि उयो हुँदैन वास्ता हुँदैन तर त्यसले सधैँभरि आशा राखिरहन्छ. Love never gives up. Never gives up. प्रेमले कहिले पनि छाड्दैन. It perseveres. That's one of those big English words that means not to give up. Not to give up. त्यसले कहिले पनि एक्लो छाड्दैन. You know, when everything goes wrong, love is the glue that holds us together. यदि सबै कुरा पनि नराम्रो हुँदै जान्छ भने तापनि प्रेम चाहिँ एउटा गम जस्तो एउटा एकै ठाउँ राख्नको लागि गम जस्तो हो. Love never fails. प्रेम कहिले पनि झर्दैन. None of us is perfect. हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ. I saw a sign outside the church last week. I saw a sign outside of the church last week. उहाँले लास्ट विक गत हप्तामा उहाँले एउटा साइन लेख्नुभएको चर्चमा. It said perfect people not welcome here. त्यो जुनले चाहिँ भनिरहेको थियो पर्फेक्ट मानिसहरू चाहिँ यहाँ आउन पाउने छैन. Because we're all not perfect. किनकि हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ. But you know, because of that, we easily offend each other or hurt each other. त्यसै कारण हामी सजिलैसँग एकअर्कालाई दुःख दिन्छौँ. But when the body is hurt, love is the glue that heals. यदि शरीर चाहिँ दुख्छ भने तर प्रेम चाहिँ एउटा गम हो सँगै राख्नको लागि. And with love, the body of Christ will be strong and growing, and the world will be changed. प्रेमले नै परमेश्वरको शरीर एउटा के भन्छ With love, it heals the wounds. The church will be strong, and the world will be changed. प्रेमले चाहिँ एउटा रुल्सहरू चाहिँ चेन्ज गर्छ अनि घाउलाई दापी बनाएर चाहिँ फेरि एउटा मण्डलीबाट एउटा संसारलाई चाहिँ परिवर्तन गराउँछ. Amen. And I want to thank my translator who's just practicing here for the first time today. She did a good job. म ट्रान्सलेटरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. उसले पहिलोचोटि राम्रो गरेको छ. फर्स्टचोटि यो ट्राई गरेको छ. यदि कसैले यदि भुलहरू भएको छ भने माफ गरिदिनु होला. जानी नजानी गरेको छु.